अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम नतहद्दस फिर रिहलातिद दावियति हय्या नतहद्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह हल खरजत फिर रिहलातिद दावियति लिल्लाह। طبعا خرجت وهل يسعني أن أتخلف वाना कज़ालिका क़द वुक़िफ़्तु लिल-ख़ुरूज मा अबनाई मरकज़ दावत इस्लामिया। ترى إلى أي ناحية من نواحي المدينة قد أرسلت؟ लक़द बुइथना इला मस्जिद आयशा अल-वाक़ि फ़ी मुख़्तसर खानपुर वअन्त। أما أنا فقد أرسلت إلى مسجد عائشة بالقرية التابعة لمدينة خند. जमील वमन कान अमीर। قد ألحقت في قافلة المدينة التي أميرها أحمد. माशाअल्लाह। अतसाअलु अन सबक़ लक अन खरजत फ़ी रिहलतिन दावियतिन यौमल मा। نعم خرجت ذات مرة 30 يوما وأنت؟ माशाअल्लाह। लम यस्बिक़ ली अन खरजतु फ़ी अय्यि रिहलतिन दावियतिन वलौ मर्रा। तरा हल कुल्लिफ़्त बिल वादी फ़ी रिहलतिक हाज़िही। نعم كلفت بالوعظ وحاولت أن أتملص غاية جهدي ولكن بلا جدوى. माशाअल्लाह। कैफ़ कान शुऊरुक अन्हा। لقد تحركت كثيرا قبل بدء الوعظ ولكن سرعان ما شرح الله صدري وأطلق لساني. अजबन मा हिय इंतिबाअतुक हौल हाज़िहि रिहलत। الحمد لله لقد تزايد إيماني في هذه الرحلة وعزت نفسي وعلبت. माज़ा अनिल फ़िक्रि वल मक़सद अल्लज़ीन इक्तसबतहुमा असना सफ़र। سألازم هذا الفكر وأتشبث به ما دمت حيا ألا وهو علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. على ماذا صممت بعد رجوعك من هذه الرحلة؟ صممت على أن أجعل مقصد وجودي على هذه البسيطة إقامة الدين فيا وفي مجتمعي. زادك الله حرصا وثبتك على ما عزمت عليه حتى تلقى مثل ذلك جزيت خير. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.